Ambalma Radio Miracle FM lamɛnbaaw aw salam alaikum. Ni aw ka bi tile kibaruyaw ye. Kibaruya minnu labɛnna aw balimakɛ fɛ karamɔgɔ Mamadu Dawu Dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ ka bɔ Kucala. Nga téléphone numéro 75 77 17 49 o kelen de WhatsApp numéro ye. Ni foli bila ka taa lamɛnbaa jɛkulu mun bɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ Bamako la n'a lamini bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan. Ka foli di radio so in a lamɛnbagaw ma, radio in a baarakɛlaw an'u ka ɲɛmɔgɔba Abubakar Sidiki Jara tiɲɛtigi tɔ ma. Ninnu bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan k'a da aw tulo kan ko nin ye aw ka bi ntɛnɛndonya don kibaruyaw ye. Bi ntɛnɛn min bɛnna janvier kalo tile 17 ma. Farafin kalo a tile 14 Dolo jate kɔnɔ funɛnɛ kalo fɔlɔ tile 26 lan don nin ye aw ka bi tile kibaruyaw ye. Ko bi Doloba saba de nɔrɔ barikalen ka ɲɛsin dugumakolo ma bi tile kɔnɔ. O ye Dolo jumɛnw ye? A fɔlɔ Zuwayilu Dolo, a filalan Samsiw, a sabalan Gamariw. Ka da nin Dolo saba in nɔrɔ ka sababuyaw kan, jɔnni sen fila kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kan ka taama sen dɔ de ta ka bɛn ni bi tile kibaruyaw ye. O b'a kɛ sa. Ko ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 22 la ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw n'olu kan ka bɛn funtɛni kalo fɔlɔ denw ma ni so denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala Nabila Yusufu ka so. Beliw bi tile gɛrɛsɛgɛ siraw sanuyalen don. Aw bɛna nisɔndiya sɔrɔ sira minnu fɛ o de bɛ sɔn ka caya ko nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la somɔgɔ yan fan fɛ. Ko n'aw bɛna gɛlɛyaw kunbɛn bi tile kɔnɔ o sababu bɛ se ka bɔ a ka so kɔnɔ ko dɔw la somɔgɔw ka kibaruyaw. Aw ka hakili to dancɛw la dancɛ min bɛ ani olu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se tile laban yɔrɔ ma. Taama siraw olu sanuyalen don. Gɛrɛsɛgɛ siraw aw b'aw sago sɔrɔ siraw kan bi tile kɔnɔ bi aw ka don ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro n'olu kan ka bɛn funtɛni kalo filalan denw ma. Gɛrɛsɛgɛ so denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala Adama ka so. Toro bi tile ko banaminw bɛna caya aw ka siraw kan k'a sababu kɛ aw mana wuli ka jɔ kɛ a ka kow nɔfɛ aw ma sigi ni gɛlɛya minnu ye n'aw ye kow daminɛ k'olu de bɛna pan ka jɔ aw ɲɛfɛ wa n'aw ma janto fɔ ɲɔgɔnkɔw ɲɔgɔn faamubaliyaw o minnu caman sababu bɛna bɔ nafoloko kibaruyaw la olu bɛ se ka caya tile tɛmɛcogo la ka ɲɛsin aw ma. Bi tile ko janfan aw bɛ se k'o ye sira caman fɛ fɛn minnu bɛna bali ka gɛlɛya bange aw ka kow kɔnɔ janfan walew olu caman de ɲɛsinen don aw ma o kuma aw ka se aw taamacogo la bi tile kɔnɔ. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux n'olu kan ka bɛn funtɛni a kalo sabalan denw ma Baadu denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala Nabila Dawuda ka so. Gémeaux bi tile kibaruya dumanw kibaruya minnu bɛna kɛ dimi bɔ siraw ye ka ɲɛsin aw ma bi aw ka don ye. Ko minnu bɛna tile daminɛ ni gɛlɛyaw ye gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ farigɔnw kan ko nɔgɔya bolo dalen don olu ye. Minnu bolofɛn kun tununen don u bɛ se k'u kulomajɔ u bɛ kibaruya jɔnjɔn mɛn o n'a ɲɔgɔnnaw la bi wa bi tile ko yan'a laban yɔrɔ cɛ aw bɛ se ka donbolow minɛ fɛn minnu bɛ tali kɛ kasabiw kan wala fɛn minnu bɛ se ka kasabi se aw ma bi tile kɔnɔ wa minnu caman bɛna bɔ yɔrɔjan mɔgɔw yɔrɔjan kibaruya dɔw la bi tile kɔnɔ bi aw ka don ye. Ni taama bɛ minnu senkɔrɔ bi tile taama siraw sanuyalen don. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw n'olu kan ka bɛn samiyɛ a kalo fɔlɔ denw ma fasodenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala Nabila Idrisa ka so. Kansɛriw bi tile daminɛ bɛ se ka k'aw sago ye aw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ sɔgɔmada yan fan fɛ gɛrɛsɛgɛw bɛ se ka nisɔndiya se aw ma sɔgɔmada yan fan fɛ ko nka k'a daminɛ tile camancɛ la ka taa se a laban yɔrɔ ma yɛlɛma bɛna don kow la. Tile gan fɛ wale caman bɛna ta k'aw sɛgɛrɛ aw tɛ faamu jɔnjɔn sɔrɔ wale minnu kɔnɔ ko wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la sigiɲɔgɔnw ka kibaruyaw sigida kibaruyaw k'aw ka hakili to aw yɛrɛ la o siraw fɛ k'a sababu kɛ k'aw bɛ se ka gɛlɛyaw ye sigiɲɔgɔnw wa sigida kibaruyaw sababuya la bi tile kɔnɔ. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 24 na ka na bila août kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma Lion n'olu kan ka bɛn samiyɛ
a kalo filanan denw ma denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔtala nabila ibrahima ka so Lyon bi tile ko n'aw ma janto aw bɛ se ka jɔn aw yɛrɛ la sira dɔw fɛ k'a sababu kɛ u bɛ se ka fɛn dɔw ta k'aw sɛgɛrɛ bi minnu bɛ se k'a to aw ka jɔn aw yɛrɛ la bi ko bi tile kow bɛna teliya mɛ laban tɛna sɔrɔ a caman na wa n'aw ma hakili to aw yɛrɛ la aw bɛ se ka aw cɛsiri mɔgɔ dɔw ka kungo la bi mɔgɔ minnu laban bɛ se ka janfan ta ka aw sɛgɛrɛ hakili ɲumanw k'o kɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ n'aw bɛna wuli ka jɔ kɛ bi a ka hakili jagabɔ kɛ kosɛbɛ ka sɔrɔ ka wuli ka jɔ a ka kow nɔfɛ ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ utu kalo tile 24 na ka na bila septembre kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma vierge n'olu kan ka bɛn samiyɛ kalo sabanan denw ma dimiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔtala nabila isa ka so vierge taamasira tilelenw kibaruya nafamaw bi aw ka don ye bi tile ko caman bɛna bɛn aw ka hakililataw ma bi k'aw n'aw mɔgɔ ɲɔgɔnw bɛna kan kelen fɔ jigiya siraw barikalen don jɛɲɔgɔnya siraw aw bɛ se k'aw sago sɔrɔ olu kɔnɔ bi aw ka don ye ko nka kelenna k'u de man di aw la tile tɛmɛcogo la ni taama bɛ minnu senkɔrɔ bi tile taama siraw olu saniyalen don ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 24 na ka na bila octobre kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma balansu n'olu kan ka bɛn kaw la a kalo fɔlɔ denw ma furuso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔtala Seydina Umaru ka so balansu ko bi tile bɛna kɛ aw bolo bilisa ɲagami ye k'u bɛna caya fo ka taa se yɔrɔ la n'aw ma hakili ɲuman kɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ bi bɛna k'aw bolo donlankolon ye bi ko caman de ɲɛsinen don aw ma mɛ ala nafamaw olu ka dɔgɔ wa bi tile min bɛna bɔ aw kun o de bɛ sɔn ka caya ni donta ye nka minnu sen bɛ jamako la jama ka kibaruyaw la k'u bɛ se ka bonya ni kunnawolo sugu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o la bi tile kɔnɔ jamakow olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma taamasiraw olu saniyalen don bi tile tɛmɛcogo la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 24 na ka na bila novembre kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion n'olu kan ka bɛn kaw la a kalo filanan denw ma dibiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔtala ayuba ka so scorpion bi tile kunkɔrɔta ni ɲɛtaga bolodalen don aw ye bi aw ka don ye ko aw kunnadonni bɛna fɛgɛya kosɛbɛ bi tile kɔnɔ a kun b'aw ɲɛna k'aw bɛna gɛlɛya sɔrɔ sira dɔw fɛ ko nɔgɔya bɛna don o siraw la bi tile kɔnɔ a kun b'aw ɲɛna ko ko dɔw bɛna taa k'aw bolo dan ko bi aw bɛna dilan cogo sɔrɔ olu la ka minɛ cogo sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw la aw kun sirannen don fɛn dɔw ɲɛ k'olu bɛna kɛ nisɔndiya sɔrɔ siraw ye bi tile kɔnɔ bi aw ka don ye taama siraw olu saniyalen don ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 24 na ka na bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire n'olu kan ka bɛn kaw la a kalo sabanan denw ma siraso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔtala alaw taala ka so sagittaire kibaruya dumanw kibaruya nafamaw minnu bɛna kɛ sababu ye ka dimi bɔ aw la bi aw ka don ye ko donbolow minnu bɛ tali kɛ kasabiw kan ko bi dɔ bɛ fara a ka sɔrɔtaw kan o bɛ cogo min fana na ko bɔta bɛ sɔn ka caya ni donta ye bi tile kɔnɔ gɛrɛsɛgɛw saniyalen don ko nka dépenses fana bɛ se ka caya aw ma bi hakili ɲumanw k'o kɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ ka se aw wuli cogo la bi tile kɔnɔ ko nɔ tɛ a b'aw ɲɛna k'aw bɛ se ka minɛ cogo sɔrɔ ko dɔw la k'olu bɛ sɔn ka taa ka aw bolo dan kibaruya duman aw bɛ se k'o sɔrɔ sira caman fɛ ko nka jigiya siraw aw k'aw jigi kɛ a yɛrɛbakun ye k'a sababu kɛ ko bi tile n'aw y'aw jigi da aw mɔgɔ ɲɔgɔn kan ka wuli aw ka kow nɔfɛ o laban kow bɛ se ka taa ka aw bolo dan ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ a kalo fɔlɔ denw ma masaso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔtala masa sulemani ka so capricorne bi tile ko fiɲɛ ka kalan ɲɔgɔn faamu baliyaw a n'aw tɛna faamu jɔnjɔn sɔrɔ wale minnu kɔnɔ olu caman de ɲɛsinen don aw ma bi k'aw kana ɲinɛ aw yɛrɛ kɔ k'a sababu kɛ ko tiɲɛni k'aw sɔrɔ bi o tɛ fosi bɔ walama aw n'aw mɔgɔ ɲɔgɔn ka tiɲɛ ɲɔgɔn ye bi k'o tɛna fosi bɔ hakili ɲuman aw k'o kɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ ka hakiliw bila walew ɲɛfɛ fo ka taa se tile laban yɔrɔ ma minnu bɛ baara kɛ ni tasuma ye tasuma manfɛnw yɛlɛnkanfɛnw k'u kana ɲinɛ u yɛrɛ kɔ bi tile a ma barika aw fanfɛla la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 n'an b'a fɔ olu ma verseau n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ a kalo filanan denw ma jigiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔtala badaralu ka so verseau ko n'aw ma janto kɛnɛya ko bɛ se ka kɛ aw jɔrɔna wale ye bi tile kɔnɔ bi kibaruya minnu bɛ tali kɛ banaw kibaruyaw kan aw yɛrɛ walama mɔgɔ minnu
ka doni wajibilen do aw kan aw bɛ se ka gɛlɛyaw kunbɛn o sira dɔw kan bi tile kɔnɔ kuma caman aw bɛ se ka kuma caman kunbɛn sira dɔw fɛ k'aw ka jija aw ka mɛta ka cɛya n'aw ka fɔta ye tile tɛmɛcogo la ko n'o tɛ hali aw dala kuma bɛ se ka gɛlɛya sama ka s'aw ma bi tile kɔnɔ wa gɛrɛsɛgɛw na sira fɛ ko bɔta de bɛna cɛya ni donta ye sababu bɛ se ka fɛn bɔ aw kun hali ni a ma diya aw ni ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma poisson n'olu kan ka bɛn fo nɛnɛ a kalo sabanan denw ma juguso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔtala nabila ye nuhunu ka so poisson ko bi tile kɛnɛ jɛlen do fan bɛɛ ye kɔrɔn ye aw mana ɲinini kɛ sira o sira fɛ aw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o la bi gɛrɛsɛgɛ siraw olu sanuyalen do jigiya siraw olu barikalen do jɛɲɔgɔnya siraw aw bɛ se ka yɛlɛdaba sɔrɔ n'aw ka jɛɲɔgɔnw ka kibaruyaw ye bi tile kɔnɔ bi aw ka don ye fɛn min bɛna kɛ gɛlɛman ye o de ye ka sigi ka bolo fila da sen kan ko n'aw ye wulikajɔ kɛ ka ɲinini kɛ bi aw tɛna nimisa sɔrɔ tile tɛmɛcogo la bi aw ka don ye taama siraw sanuyalen do ayiwa nin tun y'aw ka bi tile kibaruyaw ye bi ntɛnɛn ka tali kɛ bi tile kibaruyaw kan furankɛ minnu b'a la n'an b'a fɔ k'olu bɛna bɛn ni dolojugu taama waati ye ka bɛn ni bi ntɛnɛn olu de ye ko bi sɔgɔmada in na 6h ani 7h furankɛ o ye furankɛ fɔlɔ ye furankɛ filalan bi seli fana waati 13h ni 14h furankɛ sabalan bi su in na safu waati 20h ni 21h furankɛ ko nin ye waati kunkurunin saba ye jɔnni sen fila kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kan ka hakili to i yɛrɛ la ka bɛn ni waati minnu ye ka hakili to i ka kɛtaw la ka bɛn ni waati minnu ye k'a sababu kɛ ko nin waati ninnu bɛna bɛn ni dolojugu taama waati ye ka bɛn ni bi ntɛnɛn ye nin waati ninnu na ko tiɲɛta de bɛna caya ni dilanta ye bi tile kɔnɔ alaw ta'ala ka sababu ɲuman kɛ aw ni anw bɛɛ lajɛlen ye walasa jama bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ k'i ka tɔmɔta tɔmɔ don kibaru kɔnɔ n'o tɛ mɔgɔ i tɔgɔla kibaruyaw sirilen do i kelen pewu bɔgɔ de la radio miracle fm lamɛnbaaw nin tun y'aw ka bi ntɛnɛndonya don kibaruyaw ye minnu labɛnna aw balimakɛ fɛ karamɔgɔ mamadu dawu dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ ka bɔ kucala n ka telefɔni numéro 75 77 17 49 o kelen de ye whatsapp numéro ye k'a lase aw ma radio miracle fm fiɲɛ suru fɛ 89.9 fiɲɛ suru an bɛ dugawu kɛ sa tile hɛrɛ alaw ta'ala k'o di aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma an balima radio miracle fm lamɛnbaaw aw salam alaikum